हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। तो जेमिति तमे थंबनेल रे ऑलरेडी देखि सारछ कि एई वीडियो रे मु प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हेई पारे कि ता ऊपर डिस्कस करबी। तो सबुठु फर्स्ट जिंस तो आमे टिके लॉजिकली देखिबा कि को केस रे प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हेई पारिबो आ को केस रे प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हबनी। तो फर्स्ट एबे गोटे जिंस देखो जेमति हाई कोर्ट रो केस एबे तमे भल कि जानछ हम ओडिसा रे किछि भी एग्जाम जदी होउची तो हाई कोर्ट को न जाई कि से एग्जाम रो रिजल्ट आसी पारुनी। तो किछि भी जदी एग्जाम होउची फर्स्ट कोर्ट को जाउची केस। तो मु टिके ब्रीफली सेई माननक पई टिके कहि दउची कि एई केस कोन पई हेइतिला। तो एक्चुअली कोन हेइतिला ओपीएससी जो लास्ट मेंस कंडक्ट करिथिला 2023 2023 रो जो रिक्रूटमेंट ओडिशा सिविल सर्विस ता पई जो मेंस एग्जाम हेइतिला सेई मेंस एग्जाम रे गोटे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल थाए। तो सेई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रो पेपर 1 दिन पेपर 2 रो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाइथिला आ पेपर 2 टाइमिंग रे पेपर 1 रो क्वेश्चन दिया जाइथिला। तो एमाने कोन करथिले कंप्लेन करथिले ओपीएससी को सेमाने कोर्ट को जाई नथिले। ओ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल दउथवा पिला कोर्ट को जाई नथिले सेमाने ओपीएससी को कंप्लेन करथिले ग्रीवेंस रे। तो ओपीएससी कोन कला कि ठीक अछि तांकर जो एग्जाम पुणी पाखापाखि 14 दिन पाखापाखि 14 दिन एप्रोक्सीमेटली मोर मने नै केते दिन डिले हेइतिला। तो बट 14 दिन पाखापाखि तांकू गोटे अलगा डेट देइथिला सेई डेट रे ସେମାନେ ଆସିକି पुणी एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 आउ पेपर 2 देले। एबे एठी प्रॉब्लम कोन देखो जेतेबेले समस्त एग्जाम दउथांती आउ किछि जनकू जदि 14 दिन र गैप मिल जिबा अरे 14 दिन छाड़ जदि 10 दिन र भी गैप मिल जिबो ना सेई 10 दिन रे जणे गोटे ऑप्शनल को एटलीस्ट दुई थर रिवीजन कर दबो। तो ऑब्वियसली सेही ऑप्शनल रे तार अधिक मार्क्स आसीबो। तो सिंपली कहिया पई गले जो ओपीएससी तांको आउ 14 डेज देला सेही 14 डेज पई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रे जेतिके भी पिला एग्जाम दउथिले सेतिकी पिला ऑब्वियसली अधिक मार्क्स स्कोर करछंती आ तार रिजल्ट मॉक इंटरव्यू रे भी देखिबा पई मिलची। जेतिके भी जण माने मॉक इंटरव्यू रे आस्थिले मैक्सिमम लोक एंथ्रोपोलॉजी रे आस्थिले। तो फाइनली जेतले रिजल्ट भी आसीबो एंथ्रोपोलॉजी रो छुआ बा एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट ही सबुठु कोन अधिक स्कोर करिवे। मु जानिची मोर एई वीडियो बा मु एबे जहा कहूची एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पिलांको भल लागिबनी बट जोटा ठीक सेटा ठीक जोटा ठीक मु सेटा ही कहबी ना। तो एबे देखो एबे एबे जो पिला मानकर एंथ्रोपोलॉजी नथिला अच्छा एठी आउ गोटे जिंस कहूची 2019 रे ठीक सेमिति हेइतला 2019 रे साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर को माने तार प्रॉब्लम हेइतिला तो सेति पई साइकोलॉजी ऑप्शनल पुणी किछि दिन परे रखा जाइतिला। तो एबे टिके भाबिबा पई चेष्टा कर 2019 रे साइकोलॉजी रे केते केते मार्क्स आसला जानचो साइकोलॉजी ऑप्शनल रे 2019 रे 270 आउट ऑफ 300 अलगा माने 200 मार्क रे स्ट्रगल करला बेले साइकोलॉजी रे 270 मार्क्स भी रखिछंती 265 और 270। तमे भाबी पारछो एई मार्क्स एबे जणे जदी एई लेवल रे मार्क्स रखिबो ऑप्शनल रे ताको केमिति गोटे अलगा ऑप्शनल पिला टक्कर देई परिबो। ओके तो ऑब्वियसली एटा गोटे कोन पार्शियलिटी हेइची बा ऑब्वियसली एटा गोटे नाइंसाफी हेइची सेई पिला मानक पई जो पिला माने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रखि नाहंती। आर यू गेटिंग। तो सेथि पई कोन करथिले ए जो पेटिशनर चंद्रशेखर बेहेरा तो से पेटिशन एटा लगैथिला हाई कोर्ट रे रिट पेटिशन कि आमको भी गोटे फेयर चांस दिया जिबा कथा आमे एग्जैक्टली जेतेबेले आमे कंटिन्यूअसली एग्जाम दउचू तो फर्स्ट तमे जीएस रो चारटा पेपर लिखिचो एसए लिखिचो ओके लैंग्वेज पेपर लिखिचो तो तापर एक्चुअली कोन हुए ऑब्वियसली तापर तमे टिके मेंटली बर्न आउट हिजबो से मेंटली बर्न आउट हला फेज रे तमे ऑप्शनल रो दुईटा पेपर लिखिचो बट एमानंकु 14 दिन सफिशिएंट टाइम मिलला से माने पुणी जाई कि आराम रे रिवीजन कले और से माने लिखिचंदी। तो परफॉर्मेंस केबे भी सेम हबनी। तो सेइति पई जो पेटिशनर चंद्रशेखर बेहेरा तांको अनुसारे नहीं जेतिकी जण भी मेंस देइछंती से माने एइटा 100% बिलीव करिवे और 100% से माने एइटा कहिवे कि आउ थरे मेंस कंडक्ट करा जाऊ। एबे आउ थरे जो मेंस कंडक्ट करा जिवो मु कहूनी कि जीएस1 जीएस2 जीएस3 जीएस4 भी करा जाऊ ना सेइति पई तो समस्त गोटे फेयर चांस मिलिथिला। तो मो हिसाब रे कि सेई पिला माने जो माने ऑलरेडी मेंस देइछंती समस्त एइटा माने मानिबे बा एइटा एक्चुअली ठीक बोली कहिबे कि आउ थरे खाली ऑप्शनल पेपर 1 आउ पेपर 2 समस्तଙ୍କର एग्जाम आउ थरे कंडक्ट कर दिया जो बाकी सबु पिलांकु गोटे फेयर चांस मिलिबो। काहार एटा सेकंड अटेम्प्ट काहार थर्ड अटेम्प्ट काहार फोर्थ अटेम्प्ट तो सबुठु बेसी इंपोर्टेंट को पिलार एटा लास्ट अटेम्प्ट भी हेथै पारे।
ତ ସେଇ ପିଲା ସହିତ ନାଇନସାଫି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେୟାର ଚାନ୍ସ ମିଳିବା କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅର୍ଡର ୟାକୁ ଟିକେ ଠିକରେ ପଢୁଥିଲି, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏଠୁ ପଢିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲର୍ନେଡ ସିନିୟର କାଉnsel appearing for the petitioner prays for some time to file the rejoinder affidavit, okay, as requested list this matter in the week commencing 30th October 2025। ତ ଏଇ ୱିକ ରେ ମାନେ 12 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମର ତ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର, ବଟ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ମାନେ ଏଇ ପେଟିସନର ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନି, ବଟ ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜଣ ପେଟିସନର ଏଡ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ପେଟିସନର ଏଡ ହେବେ। ତ ଏବେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖ, ଅଲରେଡି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଡେଟ୍ 12 ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡି 12 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ ବୋଲି ଓପିସି କହିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେଟ୍ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସେ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ କହିଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ଓପିଏସସି କେବେ ବି ଏଇଟା ଚାହିଁବନି କି ପୁଣି ସେ ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଦବ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କୋର୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ନୁହଁ ଓପିଏସସି ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଯଦି କିଛି ରୁଲ ଦେଇଦେଲା, ତ ଅବଭିୟସଲି ଓପିଏସସି ଗୋଟେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୁଣି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ, ଅଲରେଡି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଥିବ, ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଯାଇଥିବ, ତ ଅବଭିୟସଲି ମେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କେସ ର ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ନ ଆସିଛି, ଷ୍ଟେ କରିଦବା କଥା, ସବୁଠୁ ବେଟର ଷ୍ଟେ ହିଁ କରିଦବା କଥା। ଅର ଏଲ୍ସ ଓପିଏସସି କଣ କରିବା କଥା, ଓପିଏସସି ୱେଟ କରିବା କଥା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଓପିଏସସି ତା ପକ୍ଷରେ ସେ କଣ କରିବା କଥା, ୱେଟ କରିବା କଥା। ତ ଓପିଏସସି ଯଦି ୱେଟ କଲା, ତ କଣ ସେ 2024 ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ହବ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ, ସେଇଟା କଣ ଓସିଏସ 2024। ତ 2024 ର ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ହବ, ଯଦି ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ ରିଜଲ୍ଟ ନ ବାହାର କରିକି, ଏଗେନ ଏଇଟା ଓପିଏସସି ତାର ନିଜର ହିଁ କନଭେନସନ ନେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 2019ରେ ଓପିଏସସି କଣ କରିଥିଲା, ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ ନ ବାହାର କରିକି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କରିଦେଇଥିଲା। ବଟ ତା ପରଠୁ ଓପିଏସସି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ କରିଛି, ଗୋଟେ କନଭେନସନ, ଏମିତି କିଛି ରୁଲ ନାହିଁ କି ଓପିଏସସି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭେନସନ ଓପିଏସସି ଫଲୋ କରୁଛି କି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ନେକ୍ସଟ ସାଇକେଲ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାନେ 2023 ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ସେଇ କେସ ରେ ଓପିଏସସି ଯଦି ଆଉ 1 ମନ୍ଥ, ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେବେ ହେଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଥିଲା, ବଟ ଏଇ ଇୟର କଣ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 10 ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଯାହା ମୋର ମନେ ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ବଟ ଏଇଥର ଅକ୍ଟୋବର 12। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଯଦି ସବୁଠୁ ମାନେ ଓପିଏସସି ଯଦି ଚାହିଁବ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ସାମ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେଇ ପାରିବ। और ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟର କିଛି ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା, ତ ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ପୋଷ୍ଟପୋନ ହେଇପାରିବ। ବଟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି ଏଇଟା କି ଆଜ ଏ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ସେ କଣ କରିବା କଥା ଦେଖ, ତା ପାଖରେ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଜାରି ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦବ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ଅଛି? ନା, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି 12 ଅକ୍ଟୋବର, 12 ଅକ୍ଟୋବର ଆମ ପାଖରେ ଡେଟ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେ କେସ୍ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କେସ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଫଲୋ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, ବଟ ଯେହେତୁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଉ ଏତିକି ଡାଉଟ୍ସ ତମର ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନେଇକି ମାନେ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଏଇ ଭିଡିଓର କିଛି ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତମେ ଆଜି ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ, ତମେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖ, ତମେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ତମ ପାଇଁ 12 ଅକ୍ଟୋବର ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସଡ। ଏବେ କୋର୍ଟ କେସ୍ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଓପିଏସସି କଣ କହିଲା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଏସସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟପୋନ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଆସୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଏସସି ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ଏକ୍ସାମ ହବନି ବୋଲି କହୁନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ନେଇକି ଚାଲିବା କି ନା, ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ହିଁ ଏକ୍ସାମ ହଉଛି, ଆଉ ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତ ତମେ ଦେଖ, ଏବେ ଆଉ ହାର୍ଡଲି କେତେ ଦିନ ଅଛି, 20 ଡେଜ ନେଇକି ଚାଲ। 20 ଡେଜ ଯଦି ତମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫୋକସ୍ଡ କରିକି ପଢିବ, ତ ହାର୍ଡଲି ଏବେ କେତେ, ସେଇ 20 ଡେଜ ହିଁ ଅଛି, ସେଇ 20। ତ ଏବେ 20 ଡେଜ ରେ କେମିତି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲକି ରିଭାଇଜ କରିବ, ଯେତିକି ସବୁ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟପିକ୍ସ। ମୁଁ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏନଭାରमेंट ର ଗୋଟେ ମାରାଥନ ବି ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ଏନଭାରमेंट ଭଳିଆ ଟପିକ ଯୋଉଠି କି 20 ରୁ
21 क्वेश्चन आसुची करंट अफेयर्स को जदी इंक्लूड कर देबी तो सेती कर दियो। एईटा तो देखो 40 मार्क्स, एईटा तो 42 मार्क्स तमे तो एठू ही कवर कर देई परिबो। तो एई थर पोस्ट बहुत कम अछि, तो जेहेतु पोस्ट कम अछि तो कट ऑफ भी हाई जिवो। तो जेहेतु कट ऑफ हाई जीव तो यही सब जिनस मुंड न पुरेकी whether it will be postponed or not, whether exam will be cancelled or not, you just think कि अक्टोबर 12 तारिख रे ही तमर प्रीलिम्स अछि आ अकॉर्डिंगली प्लान कर जेबे पोस्टपोन नोटिस ओपीएससी साइड रो आसिला आमे देखिबा। आमे अकॉर्डिंगली आम प्लान को आउ थरे पुणी जेमती आउ दी थर सेई टाइम भीतर धन्य ओपीएससी गोटे मास पोस्टपोन कर देला, आमे सेई गोटे मास भीतर आउ दी थर रिवीजन कर दबा। कोन कहउछ? ऑब्वियसली आम पई एटा कोन बेनिफिट ही। तो आमे कहीं एमिति भाबिबा कि नहीं ओपीएससी करि पारिबो, आमे कहीं एते लॉजिक लगेबा, आमे कहीं एते मुंडो खेलेबा। देखिबा कोन होउची, लेट्स ओपीएससी डिसाइड, लेट्स हाई कोर्ट डिसाइड आ आम पाखको नोटिस आसिले आमे श्योर हे जिबा कि ओपीएससी पोस्टपोन करूची एग्जाम बोली। टिल देन अक्टोबर 12 is the date when you are going to write prelims exam. Okay, so be ready for that. All the best.